Ćao svima, dobrodošli na moj kanal i još jedan unboxing video tester boxa. Ovo je izdanje za, ljetno izdanje u biti, za 2 mjeseca, tako da se baš veselim otvoriti ga. I ambalaža je, tj. kutijica je preslatka. Imala sam feeling da će biti ovi flamingosi, tako da, zato što su objavljivali neke slike vezane za njih, tako da sam baš se razveselila kad sam skužila da sam pogodila. Ljetna tema totalno. Ajmo sad bez odugovlačenja otvoriš i vidjeti šta ima, jer sam htjela odmah snimati čim sam dobila da što prije objavim, da što prije možete vidjeti. Idemo, imamo bijelu vrpcu. I evo ga ovako, sneak peek prije nego što krenem sve izvlačiti. Dobro, zahvalno srce, magnet za čuda, imamo karticu na kojoj to piše i iza su navedeni proizvodi koje možete dobiti u boksu, to jest koje su svi dobili i one koje možete dobiti. Tako da krećemo na otvaranje. Kao i uvijek krenut ću od najvećih stvari, jer prvo volim to maknuti sreda. Uglavnom, ovo sam naslutila da će biti zato što sam u zadnjem videu Spa kod kuće špricala kosu sa švarckopovim sprejem i on je pri kraju totalno i Ivana mi je napisala nemoj još kupovati novi, tako, zato što je vidjela da je pri kraju i ja onak, je li to neki sneak peek za kuticu. Uglavnom, pretpostavila sam da je i je, tak je. Dobro, nisam kupila, tako da poslušala sam ju. Dakle, Schwarzkopf Bliss Hair Repair. To su svi dobili u kutijici. Schwarzkopf Bliss Fiber Therapy regenerator bez ispiranja, formula Omega Plex, stvara nove spojeve u strukturi vlasi i kosi daje dugotrajnu otpornost te štiti od budućih oštećenja. Zaštiti kosu od utjecaja mora i sunca, samo poprskaj po vlažnoj ili suhoj kosi, trenutno je čini mekom i lakom za raščešljavanje. Cijena za 200 ml 22 kune i 90 lipa i ovo je tih 200 ml, to je full size. Moja kosa je sad u punđici jer je prljava, ali ću pošpicati da osjetim miris. Fino, ti sprejevi njihovi baš fino mirišu, obožavam ih. Jej, presretna sam što je ovo došlo. Idući na redu je Lavare Carrot Sun Oil, ulje za sunčanje, isto velika neka bočica, ajmo pričetati o njemu. Dakle, to je proizvod koji su samo neki dobili, dakle ovdje na kartici možete vidjeti u ovom donjem dijelu, kvadratu velikom, su proizvodi koji će samo neki dobiti u kutijicama, ovisno o anketama, a ovdje gore možete vidjeti proizvode koje će svi dobiti, tako da po tome možete gledati. Tako da znate za ubuduće, kad dobijete nešto da znate zbog čega i kako. Uglavnom, ajmo pričetiti o njemu. Ulje za sunčanje pomoću mrkvinog ulja, bogato karotenoidima, potaknut će tamnjenje i propaljenje cijevi tvoje kože. Bazna ulja pšeničnih tlica i badema osigurat će hidrataciju i elastičnost. Nanesi u tankom sloju prije izlaganja suncu, a zbog niskog faktora nanesi ponovno tijekom dužeg sunčanja. Cijena za 250 ml je 49 kuna i 95 lipa. Dakle, piše da ima neki niski faktor. Da, upozorenje. Ulje sadrži nizak zaštitni faktor i nije primjereno za dječju, osjetljivu i kao svjetlu kožu. Izbjegati dodir s očima. Znači ima neki faktor, ali jako nizak, tako da ako vam treba veći, trebate namazati kremu. Da, probat ću definitivno kad se budem sunčala. Nisam još probala njihove proizvode, tako se veselim. Idemo dalje na još nešto. Whitening toothpaste, jej! Ovo će biti genijalno za, je li to crna pasta? Ajmo pročitati. Dakle, radi se o Splat ili Šplat, ne znam koji je brand, uglavnom približit ću vam. Special, dobro. Splat. Blackwood pasta za zube, najsuvremenija kombinacija aktivnih sastojaka koji otklanjaju naslage plaka i sprječavaju njegovo ponovo nastajanje. Ugljen sastojak koji pasti daje crnu boju, izbjeljuje zube, upija miris i uklanja mrlje, ostavljajući osjećaj svježine i čistoće na zubima. Ekstrakt smreke potiče zdravlje desnice. Cijena za 75 ml je 58 kuna 90 lipa, a ovo pakiranje ovdje sadrži 15 ml. Da. Definitivno ću isprobati i vjerojatno ću raditi neki mini video na Instagramu s tim, jer s tim zato što mi se čini jako cool što je crno i to, tako da bit će zanimljivo. Uglavnom, nisam probala, tako da se veselim. I idemo dalje, idemo na neke manje, ja moram ovo uzeti, ja to gledam cijelo vrijeme i kao krenula sam s većim proizvodima, ali ovo je manji pa čekam, ali moram. Uglavnom, The Balm Meat Matrimony
mini sjenilo, ili ne znam, vidjet ćemo šta je to. Preslatko je kao ona velika paleta, ali sumnjam da su stavili baš cijelu paletu unutra. Vidjet ćemo sada kako to izgleda, baš me zanima. The Balm Mini će mit metriumnog sjenila, će naglasiti tvoje oči i staviti ih u središte pozornosti. Paleta sadrži 9 mat sjenila, bašunaste teksture sa kojima ćeš moći napraviti nebrojeno puno divnih lukova. Cijena palete u full size je 322 kune 90 lipa. I mogli ste dobiti Mary Luminizer Highlighter, sjenilo i shimmer u jednom daje suptilan sjaj tvojoj koži. Cijena za Mary Luminizer je 164 kune 90 lipa, isto u full size-u. A ovdje su minići, zanima me. Dobili smo po sjenilo jedno, znala sam da će biti sjenilo jer ono mislim realno ko bi uspio napraviti paleticu ovako malo. Evo ga, i to je nijansa mat kumar. Ovo je baš nijansa za mene, obožavam takve nijanse i definitivno ću isprobati, jedva čekam isprobati sjenilo iz te paletice jer tu paletu želim već dugo i nikako da se odlučim na kupnju, tako da, sretna sam. Uglavnom, idemo dalje. Uzet ću lak za nokte, Catrice lak za nokte, crveni, nekako crvenkasto. Malo, kod da ima neki rozi unutra podton, ali vidjet ćemo kad budem nalakirala. Dakle, Catrice Icon Nails Gel Lacquer lak za nokte. Inovativna formula laka za nokte osigurava savršeni gel sjajan završetak i maksimalnu izdržljivost u 36 briljantnih boja. Proizvod je obogaćen kaj uljem i ima visoko sjajni završetak zahvaljujući Glossy Seal tehnologiji. Nova četkica omogućuje jednostavno i presudno nanošenje, a cijena za 10,5 ml je 21 kunu 90 lipa. Aha, imate... Je li to odvojeno kao poklopač? Ili se meni to odlijepilo? Ne znam. Ajmo vidjeti. Velika četkica, stvarno, ovo možete prekriti veliku, ne znam, jako je velika. Inače, lak ne nosim na noktima, na rukama, ali na nogama lakiram, tako da ću tamo isprobati vjerojatno. Idemo dalje, Cloran Anti-Aging Hair, mini veličina proizvoda, čini se da je to šampon, ajmo pročitati. Da, Cloran šampon s ekstraktom masline. Cloran šampon s ekstraktom masline, tijekom vremena kosa postaje lomljiva, rijeđe gubi vitalnost, vlasište postaje suho i devitalizirano, a samim time je osjetljivije na vanjski stres. Šampon s ekstraktom masline obnavlja ravnotežu vlasišta i jača osobljene vlasi, kosa je gušća i vraćena je vitalnost i cijena za 200 ml je 72 kune 31 lipu. Da, moja kosa je malo u problemima zbog konstantnog bojanja i svega. Znate da sam imala problema s vlasištem onda kad mi je izgorilo doslovno. Tako da Ivana to zna, jer odmah je s razlogom ovo stavila meni. Radujem se isprobati, vidjeti ima li kakvog učinka, jer uvijek tražim neki šampon i njegu za kosu koja će mi pomoći da što bolje bude, jer se ne planiram prestati bojati uskoro jer mi se ne sviđa moja prirodna boja trenutno i puno mi je ljepše. Mislim da mi puno ljepše stoje ove nježnije nijanse, svjetlije, puno svjetlije od onog što mi je kosa, tako da, ne mislim prestati s bojanjem. Baš mi recite što vi mislite o bojanju i općenito bojate li se koliko dugo i kakva vam je kosa, blajhate se, sve to nešto u komentare. Idemo dalje, dosta u kosi. Ducray Melascreen UV, mali neki mini size. Da, nisam rekla koliko je mililitara ovo. Ovo je 25 mililitara, a da. Ovdje piše koja je cijena, tada ću dolje sve navesti u opis cijene, sve kako to ide, kao inače. Uglavnom idemo na ovo. Ducray Melascreen Photo Aging noćna krema pruža sveobuhvatnu noćnu njegu s djelovanjem na ujednačavanje tena, korekciju bora i intenzivnu hidrataciju. Signer White je ekskluzivni kompleks vitamina C i niacinamida koji učinkovito djeluje na korekciju tamnih mrlja, dok hialuronska kiselina hidratizira dermis. Cijena za 50 ml je 295 kuna 90 lipa. A ovdje imamo 5 ml, da vidimo kako izgleda mala veličinica. Nadam se da možete dobro vidjeti jer sam podešavala neke opcije na fotiću kako bi bilo ljepše. Tako da mi recite vidjeti li promjenu. Uglavnom, idemo dalje. To ću isprobati vjerojatno onako kroz par dana, mislim da nema za puno više korištenja, ali vidjet ćemo. Idemo dalje na Eminence. Ovo znam da je skupo jer smo dobili već par... tu imamo više toga. Dakle, ovako. Ovaj proizvod je inače skuplji. Na skupljoj strani, ne znam da se vidi se dobro. Eminence Arctic
Berry Peel and Peptide Illuminating System. Znači tu imamo Exfoliant, Peel Activator i Radiance Cream. Da, idemo pročitati nešto o tome. To ima kao 3 koraka. Exfoliate, Activate, Illuminate i ajmo pročitati. To su svi dobili. Eminence Active Berry Peel and Peptide System za ujednačavanje kože. Formula bogata peptidima, arktičkim bobicama, uljem europske brusnice i ekstraktom hibiskusa. Poboljšava jasnoću i teksturu kože, znači ton, je li ovo tipelar ili? Smanjuje znakove starenja i crvenila. Svaki od 3 proizvoda djeluje kao aktivator prethodnog. Cijena za 3 puta 30 ml je 910 kuna. Dakle, cijena za sva 3 proizvoda od 30 ml kao cijelu ukupnu njegu je 910 kuna. Wow. Ovdje smo dobili testeriće od 3 ml, tako da ono, baš ću probat, baš me zanima cijeli taj proces. I zadnje je Felče Azura, nadamo se da se tako čita. Ako se ne varam, ovo smo već dobili, ja sam to probala. Puder za tijelo, da. To su također svi dobili. Višenamjenski potpuno prirodan proizvod bez konzervansa i umjetnih bojila. Upija znoj, sprječava stvaranje neugodnih mirisa te razvoj bakterija i gljivica, posebno na mjestima gdje je koža sklonija iritaciji usred znojenja, vrat, pazuh, prepone, ali i na licu te za osvježavanje vlasišta. Cijena za 100 grama je 8,99 lipa, ovo je tih full size 8 grama. Ja sam ga već koristila, još u jednom boksu smo prije dobili i uglavnom sam stavila na noge, između nogu, jer ono trenje, kad nosite suknje bez najlonki, naravno po ovom vremenu, meni se to samo trlja i iritira, tako da sam tamo koristila. Trajalo mi je nekih 2-3 sata recimo, taj učinkovitost njega, tako da ok, svidjelo mi se, samo što je nezgodno kak je to prah. U ovom pakiranju najbolje je pretočiti ga u neku bočicu koja ima onako prašak, baby onaj prašak, zato što je lakše doziranje, ovako se cijeli budete bijeli kao da ste ne znam što radili. Uglavnom to bi bilo to, jako sam zadovoljna s ovim boksom, najviše sam zadovoljna, to jest razveselio me najviše ovaj crna pasta za zube, ovaj Matrimony iscijenilo malo i naravno ovaj Gliss spray, tu svrbi. Ovaj Gliss spray za kosu, zato što mi je trebao novi, ovog nisam isprobala, tako da super. Osim toga, ovo ću vjerojatno isprobati kad se budem išla sunčat. Ove godine malo ne vjerujem da ću stići na more ići, tako da vidjet ću kad ću uspjeti isprobati, ali definitivno velika količina i čini mi se da bi mogao biti dobar. Ne znam, pomirišim to nekako. Po pina koladi mi miriši. Totalno. Ananas neki možda, kao mrkva, ali ja tu ne osjetim mrkvu, ili sam ja prolupala. Dobro, uglavnom, eto, isprobat ću te proizvode, dolje ću vam u opis napisati cijene točno svega i koliko je ukupno boks izašao, ajmo tako reći. Dakle, cijena tester boksa, ako još ne znate, ako niste upoznati s naručivanjem, je 100 kuna za 1 mjesec. Imate opciju za naručiti za pola godine i za 12 mjeseci. U tom slučaju i za 1 mjesec. Znači, 1 mjesec je 100 kuna, ako se pretplatite na 6 mjeseci, onda vas izađe 500 kuna, ako se pretplatite na 12 mjeseci, 200 kuna je jeftinije, dakle nije 1200, nego 1000 kuna. Tako da tu uštedite nekako. Meni se ovaj boks jako sviđa, nadam se da se i vama sviđa ako ste ga naručili i pišite mi dolje što mislite o boksu, ako jeste ili ako niste, nebitno. I da, još jedan super boks, ako vas još nešto zanima u vezi naručivanja, imate problema, javite mi se slobodno, puno vas mi se javlja i pomognem uvijek koliko mogu. Tako da, volim vas sve, drago mi što ste odgledali do kraja videa, ako jeste, lajkajte, pretplatite se na moj kanal i vidimo se u sljedećem. Ćao! I bravo Ivana na još jednom boksu, Ivana je draža. Ćao!